So, mao na to, no, na porma ang iglesia, ang Universal Church. Pero di man guni makita, invisible man, di po mahikap. So, there is the need for the establishment of the local church. So, 40 days after 40 days after the Lord's Ascension, niabot ang Espiritu just per adlaw Pentecostes nga diin namatong sa ilang mga ulo tong sa magkalayo mo ang Espiritu Santo gahom. Pero humana to sila ginhawae sa Ginoo sa John 20:22 sa ginhawas kinabuhi para sa ilang pag-enjoy nining unsearchable riches of Christ. Pero katong adlaw Pentecostes katong mga paabot sa Espiritu Santo alang to sa gahom sa pagpangalagad. So doon ay duha ka aspect kining espiritu nga naghatag sa kinabuhi nga mao'y gibautismo sa iglesia. Sa unang Korinto 12:13 niingon diha nga for we are all o sa to atong basahon dire sa 1 Corinthians 12:13 for in one spirit we were all baptized into one body. 12:13 For also in one spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, or were all given to drink one spirit. Muna siya nga isip espiritu usa siya kaginsakpang dapit ug elemento alang sa espirituhalong bautismo. So katubang giingon na to nga once nga nagpabautismo ta, migawas ta gikan sa ginsakpang dapit sa Yawa o na misulod ta sa ginsakpang dapit sa tulo sa nga Dios nga moong espiritu nga nahikay. Kini nga espiritu kita gibautismuhan ngadto sa gitawag organiko nga persona nga mao ang lawas ni Kristo. So kita kinahanglan nato bisan og unsay atong rasa, nasyonalidad, unsay atong ranggo sa katilingban. Kinahanglan manata nining lawas ni Kristo. Una si Kristo nga kinabuhi ug nag-umol nining lawasa mo ang espiritu sa realidad ni Kristo. So it is mo ning usa ka espiritu nga gisgutan ning bersikulo nga kita gibautismuhan aron nga makakinabuhi ta sa usa ka pagkinabuhi diya sa lawas nga magpadayag og Kristo. Tanan Kristo. We were all baptized for in one spirit, kining one spirit nining espiritu hata gibautismuhan, nining espiritu hata kay pag bautismo di ba itunlod misulod ta sa espiritu. Una mawad-an na tas tong kaugalingon nga persona kundi persona na ni Kristo diha sa lawas. So membro na lang ta, wala na tay ranggo. Di na dito nato makita kung kinsa ta, Amerikano baka, Bitkong baka, or unsa kang klase sa tao ning kalibutan. Si Kristo na ang magpuno sa tanan o kinabuhi diha sa tanan. Unya ang mga magtutuo ni Kristo nga gibautismuhan sa tubig o diha sa espiritu, kini mga magtutuo nga gibautismuhan sa tubig diha sa espiritu ngadto ni Kristo, ngadto sa iyang kamatayon, ngadto sa iyang ngalan, gibautismuhan ta diha ni Kristo, diha sa kamatayon ni Kristo, diha sa iyang ngalan, diha sa iyang persona, o diha sa lawas niya. So pila ka punto ni? 4. So ang bautismo nagdala sa mga magtutuo ngadto sa organiko nga pagkausa uban ni Kristo diha sa tulo sa nga Dios nga naghimo nilang buhi nga mga bahin sa lawas ni Kristo. Unya ang magasa mo pagpadayag sa espirituhanon nga mga butang nga gikaapod-apod sa matag balaan, matag mga magtutuo.
alang sa kahimuan sa pagtukod sa ah, lawas. Muna nga ang mga apostoles conscious kay sila, doon nagdako kay silang pagtagad sa lawas, mga body conscious, body centered, dili sama sa mga Korintohanon nga walay pagtagad sa lawas, nagtagad sa gasa pero walay pagtagad sa lawas. So dinhi humaning bersikulo ang gihatag ngadto sa mga magtotoo sa Korinto og taas nga pag debate lantugay kalabot sa lawas. Ang katuyuan ini mo nga luwason ang mga magtotoo sa Korinto gikan sa ilang kaugalingong tinguha o pabalikon ngadto sa kanunay nga pagtagad o pagtinguha sa lawas ni Kristo aron mahimo silang, aron dili sila mahimong alang silang kaugalingong kaayuhan kundi alang sa pagtukod sa lawas ni Kristo. So kita munay atong kuan sa atong kinabuhi o pagkinabuhi nahimutang living members mo ng essential spirit mo na yung pagkinabuhi adri nga lagi ni pagpahimulo sa anong espiritu ha, dili ta masaag sa atong Kristohanong kinabuhi. Kinahanglan body conscious, body centered, kinahanglan ta sa lawas. So atong tagdon ang lawas na dili ta mag-individual kay bahin man ta ning lawas ni Kristo, universal body of Christ. Din katong sa Pentecostes, Espiritus gahom nga naghatag og kaisog sa mga tinun-an nga musangyaw sa ebanghelyo. Pero wala to sila musangyaw nga nag-individual. Gikan po to gihapon sa paagi sa prinsipyo sa lawas. Kita nimo diya sa basahon sa mga buhat nga ang 12 ka apostoles nitindog alang sa ebanghelyo apan ang mga magtotoo pod nagampo. Sada magsangya si Pedro wala siya na istorya ato nga siya ra. Uban to sa 12 ka apostoles nga nagrepresent sa body of Christ na doon ay mga magtotoo pod nga 120 ka buok nga nag-alirong, nagbarog, nagdala nagpanghimatuod, nagampo nga ang pagsangyaw nila sa ebanghelyo bas kayso nga di gyud maulang ni Satanas. Motong dunay naduga nga sa 120 sila ka buok naabot og 3,000, naduga nga 5,000, nahimo silang 8,000 ka mga magtotoo tanan. Diha sa Jerusalem. So natong panahon na dito mo to'y pagsugod nga ang una nga na-establisar nga iglesia, local church nga nagpadayag sa lawas ni Kristo mao ang Church in Jerusalem. So kining Church in Jerusalem, local church ni, dili ni mao ning iglesia nga gisgutan sa Mateo 16:18 kundi kining Church in Jerusalem na-establish ni siya as the local church nga mo'y nagpadayag sa lawas ni Kristo. So the local church in Jerusalem is the expression of the body of Christ. So matag iglesia local, church in Jerusalem, church in di ba mga church dito, church in Ephesus, church in Corinth, mga nga daghan sila nga local church pero nagpadayag lang ni sa usa ka lawas ni Kristo. So ato sang ikat diri kay nata emergency. So dito guro ta motiwa sa unahan sa atong gidutihan nga dapat kay emergency diri nang gawas ni mga anay daghan kayo. Amen. Praise the Lord. Salamat kayo. Sunod lang mangutan lang i-text lang. Chat.